Walking out the house half dressed, feeling hella stressed. I'm trying my best and reaping the benefits. I can hear the people talking, baby, are you lost? And found I hear just what you're saying, the boys they be flocking. Yeah, I was out. Hello guys, morning from Itaewon. Aku sekarang lagi di Itaewon, mau ke toko-toko lagi, lihat-lihat. Anginnya. Kalau kalian tahu, Itaewon tuh salah satu daerah di Seoul yang isinya tuh banyak turis. Jadi kata-kata turis orang yang keluar tinggalnya tuh di Itaewon. Mau kesini Eider itu yang kemarin aku datang di Hongdae. Dia itu brand Korea. Sekarang mau ke cafe One in a Million. I'm a new woman. Was once a girl, but now I'm gone fulfilling my purpose. I can't believe that once upon a time that was you. But now I can finally say that I'm so fucking through. And now I'm never in the West End. Saw Tony getting on a bus and got hit with some flashbacks. Yeah, sometimes it hurts bad, but I'll be okay. So call me Gabriella, cause I'm going my own way. Torn up, and now I got a man. I'm fine, so keep your distance. You were once so familiar, but now you're more of a stranger. Things were good, and now we're at the end. It may not seem like it, but I'm wishing you the best. At best. Yeah, I'm alright. You don't need to ask. Talking like you give a shit, I might have to pass. I know that you probably do, but please just understand that you lied about 1,000 times. It drives me fucking mad, and I'll still believe everything you say. Setelah tadi ke Itaewon, aku ke DDP. Namanya anginnya kenceng banget ya, dingin. Sekarang aku di DDP lagi, mau jalan-jalan ke dalam. Soalnya aku nggak pernah masuk ke dalam DDP, kayak di luarannya doang. Ke DDP kerjanya cuma photoshoot. Ini cowok-cowok dua. Nanti ini fotoin ini fotoin ini fotoin ini fotoin ini, pokoknya gantiannya terus berdua. Ini apa kok dalam? Ini kayak buat dia punya pamerannya ya. Sekarang aku lagi di OTW ke river yang terkenal banget itu, yang kalian bisa nyebrang dan kalian bisa di belakang aku ada gunung. Gunungnya gede banget. Finally sampai di Cheonggyecheon. Apa namanya, susah banget. Cheonggyecheon Stream. Ini terkenal banget, orang suka foto lagi ala-ala nyebrang sungai. Betul? Ada yang buat make a wish juga loh. Oh iya, mau lihat. Kayak air tuh dingin banget ya, tapi dinginnya tuh bukan di badan, dinginnya tuh di tangan. Jadi tuh kayak sekarang tangan aku tuh kaku banget buat gerak. Anyway, ini sungainya bersih banget dan bisa kalian lihat banyak orang nonton di sini.
Takut beracun. Ini yang naked chicken ya. Naked chicken. Jadi ini sama yang ngebungkus kan daging ayam. Sama lu punya kan juga Iya naked chicken sama. juga. Nah, ini isinya tuh ada tomat. Ini enak loh, kan karena di pinggirnya itu daging semua. Tuh murni bener kan. Justru gue biasa makan murni. Makan KFC itu gue nggak pernah pakai saus. Oke. Jadi kita habis dari Lotte Mart Seoul Station, ya, kita belanja like buat oleh-oleh rumah. Tuh belanja. 30.000. Belanja apa aja tuh kok? 40.000 gila. Hah? Belanja apa aja gede banget tuh. Ini gue pakai ya, harus nggak flu. Awas sampai gue flu juga. Mahal-mahal begini. Kita semua belanja tuh barang yang gede-gede tuh semua. Sambil jalan lagi sih lihat deh. Belanja di sana, Lotte Mart. Sebenernya kalau nggak beli barang mahal, kayak juga ya. Gue belanja 86.000. Udah sampai rumah dan ini hasil belanjaan kita semua. Hari ini belanjanya versi emak-emak. Soalnya belanjanya makanan, oleh-oleh, tuh topoki, susu pisang, honey chip, semuanya ini oleh-oleh.